अम्मी, मौलवी साहब को जहमत ना दो, मैं सो जाता हूँ, मैंने अपने ऊपर चादर तानते हुए कहा। मेरी चारपाई पर सीधा लेट जाने पर अम्मी जान चली गईं। तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। अम्मी के जाने पर मैंने उससे कहा, सो जाओ वरना तुम्हारी आवाज सुनकर वो दोबारा छत पर आ जाएंगी और हकीकत में मौलवी साहब के पास इलाज को ले जाएंगी। तुम ठीक कह रही हो। ये कहते हुए मैं वाकई सोने को लेट गया। दूसरे दिन शाम को घर लौटने पर अब्बा जान ने मुझे बुलाया और पूछा, जमाल बेटे, तुम्हारे साथ आखिर क्या मसला है? मेरे साथ तो कोई मसला नहीं अब्बू। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि तुम रात को छत पर अपने आप से बातें करते हो, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। तुम्हारे साथ वाकई कोई मसला लगता है। मुझे मौलवी साहब या किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे इलाज के सिलसिले में बात करनी चाहिए। अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जान को वहम हो गया है। वहम हो गया है? अब्बा जान चौंके। रात पड़ोस से टेलीविजन प्रोग्राम चलने की आवाज आ रही थी। वो समझी मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर वाकई तुम्हें कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना। अब्बा आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ होने पर जरूर बता दूंगा। वैसे मेरा अभी पागल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ख्याल था कि बात आई गई हो गई होगी, लेकिन ख्याल गलत था। अम्मी जान ने रात में मेरी जासूसी शुरू कर दी। वो दबे पांव छत पर आकर मुझे देखने लगी। परिवेश को भी अम्मी की जासूसी का इल्म हो गया था, इसलिए वो छत पर आने से कतराने लगी। वो जब छत पर आती उसकी नजरें सीढ़ियों पर होती थीं। जैसे ही अम्मी जान दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगती, उसे खबर हो जाती। वो अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा करती। मैं खामोश होकर चरपाई पर सीधा लेट जाता। अम्मी मुझे सोता देखकर चली जाती। सच्ची बात यह है कि परिवेश मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इश्क है ही ऐसी बुरी चीज जिस पर दिल आ जाए फिर उससे जुदा होने को दिल ही नहीं करता। हम दोनों में मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ने लगा। वो मुझे बचपन से पसंद करती थी और मैं जवान होने पर उसे चाहने लगा था। उसकी खूबसूरत नक्शो निकार, दूधियाई रंगत जो मेरी कमजोरी थी। हम दोनों बहुत एहतियात बरत रहे थे, फिर भी अम्मी को मुझ पर शक हो गया था कि मामला गड़बड़ है। वो मौलवी करामत को आखिरकार ले ही आई। मौलवी साहब ने घर में घुसते ही कुछ पढ़ना शुरू किया। मुझे इस घर पर जिन्नात के आसार नजर आ रहे हैं। हम खुद जिन्नात हैं, इसीलिए तुम्हें जिन्नात के असरात महसूस हो रहे हैं, मैंने मौलवी से कहा। तुम खामोश रहो, जब तुमसे कुछ पूछा जाए फिर बोलना। अम्मी ने मुझे डांटा। ये खुद नहीं बोल रहा, जिन्नात इससे बुलवा रहे हैं। क्या जिन्नात इससे ये बात कहलवा रहे हैं? अम्मी चौंकी। हाँ, इसको बोलने दो ताकि जिन्नात का असल रूप सामने खुलकर आ जाए कि वो तुम लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, मौलवी साहब ने कहा। उनकी बात सुनकर अम्मी जान गहरी सोच में पड़ गईं। अम्मी का तो शक यकीन में बदल गया। मैंने पढ़ाई कर दी है, पानी दे रहा हूँ, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क देना। मौलवी साहब ने कुछ देर एक जगह बैठकर पढ़ाई कर दी थी, पानी पर भी दम कर दिया था। सुबह होने पर मैं नाश्ता करके घर से काम करने निकल गया। शाम गई, जब मैं घर लौट रहा था किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने वहां देखा जहां से आवाज आई थी। एक दरख्त के नीचे वो खड़ी नजर आई। मैं उसके पास गया और उसके रात को छत पर ना आने की शिकायत की। मैं अब तुम्हारी छत पर नहीं आ सकती। पर वो क्यों? मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझसे नाराज क्यों हो? तुमने अपनी अम्मी को घर में दम करने और पानी छिड़कने से बिल्कुल नहीं रोका। ये ठीक है कि वो मौलवी साहब को पढ़ाई कराने को ले आई थी, लेकिन तुम तो रोक सकते थे ना। हाँ, मैं रोक सकता था, मैंने नहीं रोका, लेकिन तुम क्यों नहीं आई? इसलिए कि दम किए पानी की बदौलत अब मैं उस घर में नहीं आ सकती। फिर अब क्या होगा? किसी तरह तुम वो दम किया पानी बोतल से खाली कर दो और उसकी जगह बगैर दम किया हुआ पानी बोतल में भर दो। उसकी तजवीज अच्छी थी। मैंने घर लौटने पर ऐसा ही किया। मौका देखकर दम किए पानी की बोतल खाली कर दी और उसकी जगह आम पानी भर दिया। अम्मी को भी मेरी इस कार्रवाई पर जरा भी शक न हुआ। वो रोजाना उस पानी को मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी समझकर घर के चारों कोनों में डालती रही। दूसरे दिन जब मैंने परिवेश को अपनी कार्रवाई का बताया तो वो खुश हो गई। ये तुमने बहुत अच्छा कर दिया, अब मैं तुम्हारे घर पे आ सकूंगी। आज रात तुम आओगी ना? नहीं, अभी चंद दिन लगेंगे। पर वो क्यों? इसलिए मौलवी साहब के दम किए पानी का चंद दिन असर रहेगा। जैसे ही असर खत्म हुआ मेरे वहां आने में कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है, उस वक्त तक हम यहाँ मिलते रहेंगे, मैंने कहा। चंद दिन गुजरने पर वो फिर से छत पर थी और हम दोनों की मुलाकातें रोजाना होने लगी थी। अभी गर्मियां हैं, हम छत पर मुलाकात कर लेते हैं। जब गर्मियां चली जाएंगी, सर्दियां आएंगी, फिर हमारी मुलाकातें कहाँ होंगी? मैंने उससे पूछा। तुम्हारे कमरे में हुआ करेंगी। वाकई? पर तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम?
رات میں سونے سے پہلے دروازے کی کھڑکی کھول دیا کرنا، میں کھڑکی کے راستے تمہارے کمرے میں آ جایا کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ امی جان خوش تھیں کہ ان کے پاس مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی ہے، اس کی بدولت کوئی جن گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے وہ باقاعدگی سے نماز عصر کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں پانی ڈالنا نہیں بھولتی تھیں۔ ان کو خطرہ تھا کہیں پانی کے نہ چھڑکنے پر جنات دوبارہ گھر میں نہ آنا شروع کر دیں۔ 1 ماہ گزرنے پر میری والدہ کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے پریوش سے مجھے باتیں کرتا دیکھ لیا۔ مولوی صاحب ایک بار پھر ہمارے گھر آئے، گھر کے صحن میں بیٹھ کر دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر پڑھائی کر کے وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تم نے اسے گھر میں بلانے کو پانی ہی بدل دیا تھا، بہت غلط بات کی تم نے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے جو کام خاموشی اور رازداری سے کیا تھا وہ پڑھائی کے زور پر مولوی صاحب سے چھپ نہ سکا۔ والدہ بھی مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو نے یہ کام کیا۔ تم جانتے ہو وہ جنات ہیں، پھر بھی ان سے عشق لڑا رہے ہو۔ باز آ جاؤ، ورنہ جنات تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کو جواب دینے کی بجائے میں خاموش رہا، ورنہ امی جان بھی مولوی صاحب کی طرح شروع ہو جاتی۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھائی کرتے رہے، پانی پھر دم کر کے دیا۔ امی جان کو ہدایت دی کہ وہ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں۔ امی جان نے اس وقت دم کیا پانی چھڑک دیا۔ اس بار مولوی صاحب نے کئی تعویذ دیے، ایک میرے بازو پر، دوسرا گلے میں ڈال دیا، باقی بچ جانے والے تعویذ میرے جسم پر رگڑ کر جلانے تھے۔ اس بار امی جان نے دم کیے پانی کی بوتل اچھی طرح محفوظ مقام پر چھپا دی تاکہ میرے ہاتھ نہ لگ سکے۔ مولوی صاحب نے اس بار ایسا انتظام کر دیا تھا کہ وہ میرے نزدیک بھی نہیں آ سکتی تھی۔ جب وہ میرے گھر نہیں آئی، میں اس درخت کے پاس چلا گیا۔ اس سے ملنے کی امید تھی، وہاں واقعی اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جیسے ہی میرے جسم کے قریب آئی ایک جھٹکے سے دور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہو؟ پتہ نہیں، تمہارے نزدیک آتے ہی مجھے جھٹکا لگتا ہے۔ کرنٹ لگا کیا؟ کیا میں بجلی کا کھمبا ہوں جس کے بارش کے دنوں میں قریب جانے پر کرنٹ کا جھٹکا لگ جاتا ہے؟ اس وقت تم واقعی بجلی کا کھمبا لگ رہے ہو۔ کمال ہے، اس سے قبل تم میرے قریب آتی رہی ہو، اس وقت تمہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے ضرور تمہارے جسم پر کوئی ایسا تعویذ باندھ دیا ہے کہ میں تمہارے قریب نہ آ سکوں۔ ہاں، اس نے میرے ہاتھ پر اور گلے میں تعویذ ڈال دیا ہے، تبھی تو مجھے کرنٹ کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر ان تعویذات کو اپنے جسم سے ہٹانا ہوگا۔ پر میں کیسے ان کو ہٹاؤں؟ امی جان نے سختی سے حکم دیا ہے کہ ان تعویذوں کو اپنے جسم سے الگ کرنا نہیں ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ہمیں ان تعویذوں کا حل نکالنا ہوگا۔ حل؟ ہاں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوتا ہے نا، اس طرح ان کا بھی حل ہوگا۔ میں اپنی کسی جنیا سہیلی سے اس کا حل پوچھ کر آؤں گی۔ کیا تمہاری سہیلیاں بھی لڑکوں سے عشق کرتی ہیں؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جو کسی بھی انسان اور جنات میں پروان